Mo na pass. What year? Where man to? Near neighbor. Home. Barangay. Barangay. Bukay. Bukay. We can tell. Alam. Alam. Asan na nga alam? Balambay. Balambay na. Okay, so home man nag-live. Kasin, angkol, mama, waman, ignore man sa imo ha. Angkol, name. Ho name, angkol. Old na, angkol. Mature na. Mature na. Maybe 39. Who man to brother? Mama, papa. Okay, uncle, uncle. Pero who man to nga brother? Mama, papa. Brother o mama, papa. Halo lang. So the same relative. May papa and brother. Papa, sunod, uncle. Manila, Ori, ante. So, why man uncle believe nga tuluan ang death? Why man? Why man? What's ang purpose? Lagi, relatives lagi. Relatives. Relatives. What time learn? Morning, afternoon, gabi. Afternoon. Dimti. So sa dako mo, sa highway mo nag-practice. Highway. Alang-alang. So, mountain. Sa mountain. Mountain. Pila man ka months? Mountain. Place. No traffic. Or no people. Then, what man na learn pag teach? Wala na anak, nagaras dire. What happened? Control lang. Now, what man to nga mo to ang ipraktisan? What man ang mo to ipraktisan? Ito. What man name sa mo to? Pila man to ka days nga nag-teach ang imo ang call na relatives. 1 month. Wala sa weeks ra. May 1 month. Wala may kananay. Sa man, ring na mo dito. Teach sa imong angkol. Go na mo dito. Pila man? 1 hour, 2 hours, 3 hours. Pila man dugay. After nun, pila naman ka hours. 1 hour dugay. Sure ta kayo. What I work sa angkol? What do you work? So 5 na 30. Gabi na. Ano? Tuyo ka. So practice mo og circle. Pero kato pang manual, hindi pa itong anak. Kato, anak pa. Old na. So, 10, pila man ang ibayad nimo sa iyong angkol? Money. Mama. Finish. Violet ang color sa motor. Mama buy. Send mama kwartawan. Kumasya mo before pa, o lagi, before dito gibayan kag new nga motor,
first, nag-practice, then inform ang teacher sa mama, maybe, asan mama to papa para send og money para buy new motor. Pagka 2016, buy new motorcycle. Kato ng anak, automatic. What man? Automatic. Easy ra ba learn motorcycle? Easy ra. So no fear. Wala ano. Practice ra. Then, napasin, sa ramis ito. Sa mountain ra. Pero not ni mo gius ang katong motor. Katong mo ba ang motor? Kinsa man nag-use? O lagi, nagpay na mag-new. Kinsa may nag-use nga, wala po papa. Uncle, finish sa kutong tudlo. 21, new 2021. Change, violate to, new na. Ang katong old guba. Sister, ano sa ng sister mo to? No, ikaw ra, sige ra sa sakay. Pero di sa to pa magmotor na ka, mugo ka sa school, giyos nimo. Sa CTU. 2022. Before that, November. Mama family, my auntie, my sister borrow motorcycle. Then, sa Cabao, focus na siya sa school. Now, go home, and I surprise sa house. Why? My sister. Nag-practice sa dahil sister. Ang sister sa dahil nag-practice. To, wala nagpa-practice sa inyo. Not believe ang sister ni mo. Think mo ta ka-help. Nag-inom-inom sa diay. Feel like kay proud ay kayo. Like dito. Ang sister, bila old sister. So, mo to na-accident siya. Na-accident siya. Sumutok na naman. Ay, mo siya dali. One time man nanahapin. Asa man sila nagmotor-motor. Kung man ang nag-drive sa motor. Maybe, hearing. Classmate nila. Nag-anak. Ang imong sister may nag-drive. Dili. Adan naman. Babae. So, imong sister nag-uli sa hospital. No. Christy? Si Crazy. Your sister. So, fine na. So, wani mo gitin nga, why man nagpatid sa imuha? Hindi, nag-inom dito sila. No? Pila ka mo kung isa kayo sa muto. What time ato? Ating mama? Pating ang riya sa mama. Mama, babae. Lagi, sister, lagi mo mama. Tomboy. Brain kayo, pero nagkainom na ito, wrong. No? Pero ikaw, pag study mo or nagsigi kang motor, pagka Friday na home, arrive, happen. Naan, dali. Sister, gagitahi na dili ay. Lagi. Mama ni P. Kaya aware naman kay mama. Maybe sister, one tato kay new lagot yung motor, diba? New. Lagi nito may iyaman itong idea. Not man you. Iyaman idea. One mo siya kay sakay. But tomboy ang nag-drive. Ikaw, wala magkakana-ana na close na huwag katong same dog. Anak. What's happened? Ikaw? Sa sister.
Meron, ni. Sa meron din, ito, ni. Ah. Palagi, kay tulong sa kabo, buga atas sa kayo. Oh, dapat usar, ha? Pero what man happen sa imo, ha? Experience. Pag sige ni mong motor, wala ka na accident. Wala ka na accident. Man, always ka careful. Palagi, pero pila man ang imuhang run, 60 kph, o palang ano ba? Speedometer. 60 to 40. 40 to 60. 60 to or 40 or 20 kph, then 40 kph or 60 kph limit. Slow, medium, then pagkahuman fast na ni. So think ka na now naka-learn ng motor, how man nakagit na to atong license nga pang driver pag-pass before pinaw na mo 2012 man nag-start, no, then nag-get og license when man so 2012 nag-start og kanang learn, then katong nag-get ang license when man, what year? 2023 na. 2022 na. Wearman Office, LTO. Asan mo na-get? LTO license. Asa magka-apply? Palamban or dili Cebu City? Sa Katkat. Okay. Katkat. Pila man pay sa fixer? 15K. No? Pwede. Pero kung man together din mo, Palamban. Lagi. Toledo, 5K. Ano kung PK pa man dito, Batati? 20. Why man mo PK? Why man mo PK? Para anak, para AC. Mana dito, pass. Pero pila ka years, wait. 2022, nag-get o license LTO in car, but tell me mo from Toledo, asa ba ito nipika? Balamban, 5K sa Toledo. License. Pero where man yung nag-get ang last nga katong na kay driver's license, where man yung nag-get? Toledo. Lagi. Pero how man to exam? How man dito? Ipila sa dito. Motong 5K. Lagi, kailangan to exam sa computer. Ako no. So pag-get to sa exam. Certificate na. Already, so need man to. Kasi man na sa passport. Kasi man. Understand. So 15K pesos ang nana sa fixer para ham ka ID sa LTO. Then mo na yung yun 5 ka pay because different man nga person, different 500 naman ang pay din na to, hindi 100. Ako brother din bro, wala siya naging fixer, wala siya lang strict. Palo, where go? First, lagi
Pero mama doon to masakit nung not man siya driver. Hindi. Batluman, Australia. Pass. Together. Think. Never mind lang. Para good experience. Para now, have naka-license. Picturean niya ito mo ang imong license. Have mo bring now. License. Ato sa home. Picturean niya. Okay. Picturean to. Pwede na sa to i-use na to sa Gcash. Pwede na to i-use. Pwede siya matupay. Think na to now. Have naman ka-license. So, picturean to para ko understand what na to kanan 1, 2, 3, 4 naman to mo drive naman kang van now new naman di naman ang motor nakang van lagi already mo na to number 1, 2, 3, 4 diba one thing so drive ka how man far ang imuhang gi-drivean from Balamban to Toledo naka-drive na ka from Balamban to Cebu City, mag-van mo, ikaw mag-drive. Mama, always sit dito, papa. Now, nga katong nagpapicture, pag kami 11, kaya now, may 21 good. So, papa, nigo na Australia. Finish na. So, think ko, how man far, okay ra, not kana, how man if mag-drive very far, what man ang i-do para not para safety, para not ma-accident, ma-accident o how man feel. Okay, Balamban, mountain good to, how man anak, ito itong agi ka pass, pa inong kag lahog ka pass, di ba, anak to dito. Ang video. Sa Kansumuroy, Trans Central, okay, Trans Central Highway, ng highway, dako, pero ana mo to, di ba? So, daghan maana. Allow na kayo, deep. So, yung mga thing, what man na to advise, para mag-good, if mag-drive o far, so, need rest, tulog. So, not ka mag-play o games. Play o games. Next. Di mag-train na mag-drive. Sa paandar nga thing. So, always stop sa gakay mangihi or mukaon or mo-drink o water. Okay, very far. Magsigara straight dito. Room na. Kaya na't mata. Perfect na puta room mo. Stop sa ka. Mo-drink, mo-eat, or mo-ana. Mangihi. So, think na. So, muna important. How na safety. Kay death good. How ka na-clear. So, na emergency, how? What man happen? How man pass? Serious yan. So di para naka-pass na times, pila naka-times nga di para ka sa pulis na magpasyo sa imuhang ID. Pakita ra. Certificate ra. Wala pa, license, certificate ra. OR sa car. No, so always ka bring, anak. Always, kanang get mo ba? Certificate, So, now, good naman ka, kay have naman experience. Now, what man difficult if become driver pa na, van, motor, where man mag-park, asa mag-park, asa ka nakita, iglog know how, sira ka, ako mag-space, asa, Toledo, really difficult, no? Kaya sa mga dita, anak pa kayo. Where naman ka nakapark? SM Seaside, SM City, Robinsons Galleria. How man difficult to ana ba? What thing? Dark man. If there. Na, need hapon learn
Lagi, always yapon think ka, open mind. Not always think ka nga, said, no. Wrong man. O, need ka kung learn, where, kaya how man, see ka, or kung sa man, if mag-drive, mag-use, mag-waste, ito, drive as a guide. Sa map ba? Mag-use ka, waste, asa mo pass, asa easy, para no problem. Or the same sa grab. Sa kayo itong grab, speaker itong cellphone paano lang driver asa para wala yung traffic. Ang center ba? Mga ba diya? So the same gapon yung magpanagban. What na yung i-use nga kanang car sa papa na other gawa sa motor, ano kayo mo yung ban? Ito na ko ba? O lagi. So 4 na siya. 4 by 4 by 4 by 4. Lagi. Lagi mo sakit ang mountain. Lagi mo sakit ang mountain yan. Di mo anak. O lagi mo nga. Manto sa mga river ng mga car. Muna nyo 4 by 4. 4 by 4. Very hard. Pero difficult na. Iba sa kanang city. Cebu City. Difficult man. O kay pag mountain man na. Pag mountain man na. So, good learning. Pero mama, no, saan mo drive now? Dili. Ikaw na. Sister now, no, na-improve na. After patong anak, learn and drive. Huwag yapon. Not sa gaas, sister. Mode. So, ano ba tayo dire? Okay. So, always, mama, together, pag-apply sa pag-driver license sa LTO from Toledo, Hato, nabot mo Karkar, Asto, Balamban, to Toledo, then to Karkar. So, need yapon, open mind, kay others, not man give the license sa death. Why? Because cannot hear. But now, technology, have edge, meaning have easy. Technology, meaning ba? Technology, kasi cellphone, pasiri mo, if deaf ka nga person, kaya sama man, hear man ko, so see ko, where ang sound, but deaf, focus naman. Okay, kanat naman. So always use eyes. Need lang mirror, nga nasa rear. Kaya tanaw man ka, ang bukas. Kaya gabi na, kanang highway, kung highway, kanang karsada, pila ka mo cars o mga trucks nga mag-use. So, now, later, napang ko i-ask nga more nga question, but now, kanina sa. Thank you for answering, talking with me. Kaya ako man share dito, later, sa hearing, kundi sa LTO, about sa deaf, how sila learn driving license, how easy, not always no man access. Kaya kung meet naman ko other country, takhan man din, how man license ka kung driving. Okay, thank you. Okay. Off na. Okay, so mo na siya. Later, kung maning itan all po ang driver's license, mababae, maman, matomboy, mapayo, ano naman, point of view, kakan.